बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जो खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, यूजुअली इस तरह की खबरों पर मैं व्लॉग नहीं करता, आपसे बात नहीं करता, लेकिन ये इंतहाई अंधोनाक किस्म का वाक़या रूनुमा हुआ है, इंतहाई खौफनाक किस्म का वाक़या रूनुमा है। एक खातून जिन्होंने मरने से पहले एक वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है, पुलिस को वो बयान दे रही हैं, पुलिस इन खातून से मरने से पहले इनका बयान रिकॉर्ड कर रही हैं। और ये कोई आम खातून नहीं है, ये 45 साल खातून है और इस्लामाबाद पिंडी की करोड़पति घराने की एक खातून है, जिनकी 11 साल की बेटी है। और मरने से पहले ये अपने शौहर को कहती हैं कि मेरे मरने के बाद मेरा मोबाइल ज़रूर देखना, ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो कि आज मैं मौत के मुंह में क्यों जा रही हूँ। और ये वाक़या, आप यकीन जानिए, उन ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो ये समझती हैं कि उनको किसी मर्द के साय की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो वालिद की सूरत में हो, चाहे वो भाई की सूरत में हो, चाहे वो शौहर की सूरत में हो। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर, हमारे दीन के अंदर ये कहा गया है कि औरत की हिफाजत के लिए मर्द ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, या ये शौहर हो। किस तरीके से एक 45 साल खातून जिनकी 11 साल की बेटी है, 3 लोगों के हत्थे चढ़ जाती हैं यार। और ये लोग कौन हैं? इनके घरेलू ताल्लुकात हैं इनसे, करोड़पति। और इन्होंने 40 तोला सोना दे दिया, फिर इनको ब्लैकमेल करना शुरू किया गया। इन ब्लैकमेल के चक्कर में इन्होंने घर के पैसे इनको दिए, प्राइस बॉन्ड इनको दिए। इनके शौहर को रत्ती बराबर नहीं पता चला कि जनाब इनकी नाक के नीचे, इनके पीठ के पीछे इनकी बेगम के साथ 3 लोग किस तरह का सलूक कर रहे हैं, और वो खातून सलूक होने दे रही हैं। वो शर्म के मारे, कभी इनको ये धमकी दी जाती थी कि तुम्हारी 11 साल की बेटी को मार देंगे, कभी इनको ये धमकी दी जाती थी कि तुम्हारे शौहर को मार देंगे। और ये खातून डरी सहमी इतनी आगे बढ़ गई कि फिर इन्होंने यही आफियत समझी कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर देती हूँ। और वो भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन 3 लोगों ने, जिन्होंने 40 तोला सोना इनसे लिया, इनसे करोड़ों की नकदी ली है, इनसे प्राइस बॉन्ड लिया, और औरत का सबसे बड़ा जेवर होता है उसकी इज्जत। ये 3 लोग कई साल तक इस औरत की इज्जत लूटते रहे, जना बिल जबर इसके साथ करते रहे। और फिर बिल आखिर में इन्होंने इसको ऐसी गोलियां दी जो कि जहर आलूद गोलियां होती हैं, और फिर ये मौत के मुंह में चली गई। ये वाकया आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपकी इस वाक़े के बारे में क्या राय है। पहले मैं आपको पूरा वाकया बयान कर दूं। पुलिस के मुताबिक गुजर खान का रिहायशी है शिराज आफ्ताब। उसने पुलिस को मुकदमा दर्ज कराते बताया कि वालिद, अहलिया और 11 साल बेटी के साथ हम लोग रहते हैं। तलहा ज्वेलर्स का मालिक अदील तवील अरसे से ख़ानदानी जेवरात बना रहा था। आपको पता होगा कि हमारे माशरे के अंदर ऐसा अक्सर हुआ है, हिंदुस्तान में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, कि जो जो ये जेवर बनाने का काम करने वाले होते हैं ना, ये जेवरात लेके घर आ जाते हैं, घर की ख़वातीन को दिखाते हैं, घर की ख़वातीन उसमें से पसंद करती हैं, और फिर वो डन हो जाता है। मतलब ये तवील अरसे से चला आ रहा है, बड़ा ये भरोसा एतमाद वाला काम होता है। अच्छा, ये तलहा ज्वेलर्स का मालिक अदील तवील अरसे से ख़ानदानी जेवरत बना रहा था, और इसके साथ हमारे घरेलू मरासिम थे। मुद्दई के मुताबिक 4-5 साल के दौरान इसने अहलिया से मरासिम कायम किए, जिसका मुझे इल्म नहीं था। ये शौहर बोल रहा है इनके मरने के बाद। पूरी वीडियो मौजूद है, अभी मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं घर पर मौजूद था कि अहलिया की तबीयत अचानक ख़राब हुई और उसने कै करना शुरू कर दी। पूछा तो उसने कहा कि ज़िंदा नहीं रहना चाहती, जहर दिया गया है। शौहर के मुताबिक रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस बुलवाकर जौजा को अस्पताल मुंतकिल किया। इस दौरान अहलिया ने बताया कि मोबाइल में वीडियोस मौजूद हैं, देख लेना। और बताया कि तलहा ज्वेलर्स के मालिक अदील ने मुझे बहला फुसला कर शादी वाले जेवरात और दीगर चीज़ें, जो तकरीबन 40 तोले सोना बनती हैं, जेवरात हैं, घर के दीगर चीज़ें हैं, ये पूरा सोना जो कि तकरीबन 40 तोला बनता है, वो ले लिया। और दुकान पर मूसा नामी शख्स से मिलवाया, जिन्होंने जेवर लेकर तसल्ली देकर फ़रोख्त करवाया। क्यों फ़रोख्त करवाया ये खातून ने नहीं बताया। करोड़पति घराने की खातून थी, क्यों ज़ेवरात फ़रोख्त करी थी मुझे इसका इल्म नहीं है। बार बार इस्तफ़सार करने पर जब बार बार पूछते रहे कि भाई आपने फ़रोख्त कर दिया, मुझे इसके बदले कुछ दिलवाइए, बार बार इस्तफ़सार करने पर वो मुझे मोबिलिंग फाइनेंस बैंक ले गए और बैंक के मुलाजिम जवाद से मिलवाया, और मेरे ज़ेवरात में कुछ ज़ेवरात जो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के थे जमा करवा के मेरे नाम पर कर्ज़ लिया। मतलब इन्हीं के जेवर जमा कराए बैंक में और इन्हीं के नाम पर कर्ज ले लिया। इनको शायद इस बात का इल्म नहीं था। बाद अज़ां मुलाजिम घर आया और 4 लाख रुपए तलब करके ना देने की सूरत में धमकियां दी कि पुलिस को बुलवाऊंगा और ब्लैकमेल करना शुरू कर दूंगा। शौहर के मुताबिक मुलजिमान ने धमकी दी कि तुम्हारे खावंद को मरवा देंगे, कभी कहते थे कि तुम्हारी बेटी को मरवा देंगे, कभी कहते थे तुम्हें जेल भिजवा देंगे और बदनाम कर देंगे। डर और खौफ की वजह से घर में पड़े प्राइस बॉन्ड्स और नकदी उठाकर इनको देती रही। जब उन्हें यकीन हो गया कि मुझे अपनी मुट्ठी में इन्होंने कर लिया है,
تو مختلف اوقات میں میرے ساتھ زنا بالجبر کیا اور مسلسل بلیک میل کرتے رہے، ساتھ ہی سود اور بھتے کے نام پر رقوم ہتھیاتے رہے۔ مدعی مقدمہ نے مزید موقف اختیار کیا کہ میرے اور والد کے گھر سے جانے کے بعد، کیونکہ یہ 4 لوگ ہی رہتے تھے، یہ خاتون، ان کی 11 سال کی بیٹی، ان کا شوہر اور ان کے سسر، جب یہ کام پہ چلے جاتے تھے تو وہ لوگ گھر آ جاتے تھے اور کبھی اہلیہ کو باہر بلواتے تھے۔ مدعی کے مطابق ہم لوگ کاروباری لوگ ہیں، گھر میں گندم میں رکھنے والی گولیوں کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گندم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گولیاں رکھی جاتی ہیں، زہر آلود گولیاں ہوتی ہیں تاکہ کیڑے نہ پڑیں، یہ گولیاں ان کو کھلائی گئی ہیں، یہ گولیاں ان کو دی گئی تھی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ گھر کے اندر اس طرح کی گولیاں رکھی جائیں، اور ان کی گولیوں کا عدیل، موسیٰ اور جواد نے اہلیہ کو پہلے بلیک میل کیا اور پھر سود اور بھتہ لیتے رہے۔ انہوں نے اہلیہ کو یا تو گولیاں لا کر دیں یا خود پلائیں اور متعدد مرتبہ زیادتی کی۔ اہلیہ عزت اور طلاق کے خوف کی وجہ سے خاموش رہی۔ مذکورہ افراد نے اہلیہ کو لوٹ کر زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ اہلیہ کے فون میں تمام ویڈیوز موجود ہیں اور باقی باتیں اہلیہ نے مجھے بتائیں۔ معاشرے کے ناسوروں نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ پولیس نے قتل اور مبینہ زیادتی کے جرم میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ مقتولہ کے نزع کی حالت میں ویڈیو بیان اور اس سے پہلے کا شدید کر ریکارڈ کیا گیا ویڈیو بیان بھی سامنے آیا، جس میں وہ جیولرز وغیرہ کو تمام معاملات کا ذمہ دار قرار دیتی ہیں۔ اس کے بعد بتایا یہ گیا کہ جناب ان تینوں افراد جن کا نام انہوں نے لیا ہے نا، ایک جواد ہے اور 2 لوگ اور ہیں، جناب ان کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا۔ یہ خاتون اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے واقعی میں سمجھ نہیں آیا کہ جناب یہ واقع، اور یہ ایک آدھ مہینے کا معاملہ نہیں ہے، یہ کئی سال سے یہ واقعہ رونما ہو رہا تھا، کئی سال سے یہ معاملہ چل رہا تھا، اور ان خاتون کی پوری ویڈیو، میں ویڈیو نہیں لگانا چاہتا، اب اس دنیا کے اندر نہیں ہے تو اس لیے میں ان کی ویڈیو کو یہاں پر نہیں لگانا چاہتا۔ انہوں نے اپنی موت سے پہلے پورا ایک بیان ریکارڈ کرایا اور ایک انہوں نے پولیس کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ اور جب آپ کسی بھی شخص کے خلاف بیان ریکارڈ کراتے ہیں مرنے سے پہلے، اور آپ یہ بولتے ہیں کہ میری مرنے کی وجہ یہ کیونکہ اس نے مجھے زہر دیا ہے، تو پھر یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے، زیادہ اس میں تفتیش نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن جناب یہ آئی اوپنر ہے ان خواتین کے لیے جن کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ گھر کے باہر نا کس طرح کے درندے گھوم رہے ہوتے ہیں، جو اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے کسی بھی عورت کو کسی بھی حد تک استعمال کر دیتے ہیں، کسی بھی حد تک استعمال کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے، ہمارے ملک کے اندر ان لوگوں کو پکڑنے سے زیادہ یہ ان چیزوں پر فورس کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے سارے اختیارات ایک ادارے کے سربراہ کے حوالے کر دیے جائیں، کس طریقے سے اس کو اتنا زیادہ پاورفل بنا دیا جائے کہ جناب بس وہی ہو پورے ملک کے اندر، اس کے علاوہ قانون سارا اسی چیز کے گرد گھوم رہا ہے، کبھی 26ویں یعنی ترمیم، کبھی 27ویں یعنی ترمیم، لیکن اصل معاملہ جو یہ عوام سے تعلق رکھتا ہے اس پر کوئی بات نہ کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی اس پر بات کی جاتی ہے، کیونکہ عوام پستے ہیں، پستے رہیں۔ مقتدر حلقے جو ہیں وہ اس ملک پہ حکومت کرتے رہیں، ان کا صرف یہ کام۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔